Hai. So, kali ini kita akan review tentang buku The Business of 21st Century. So, by Robert T. Kiyosaki. Okay, so kenapa kita memilih buku ni? First kali adalah kenapa sebab kita nak tahu. So, buku ni tentang kenapa kita nak buat bisnes. So, apa bisnes yang sepatutnya kita buat kan. Okay, so antaranya lah dalam buku ni the point is sekarang ni sekarang zaman kita dah abad ke-21, jadi apakah bisnes yang sesuai? So sebab sebelum ini kita ada revolusi perindustrian yang pertama, yang kedua, dan kita juga ada IR 4.0, revolusi perindustrian yang keempat. Tapi sekarang ni rupanya benda tu semua tu dah backdated, dah ke belakang. So sekarang kita ada bisnes yang untuk kita lebih maju ke depan. So kalau kita tersalah pilih bisnes, yang mana benda ni akan menjadi kerugian lah. Kita akan menjadi bisnes, kita akan terketinggalan daripada orang lain. So dalam zaman sekarang ni mungkin ada yang kita panggil kita dah bukan lagi industri 4.0, kita dah masuk ke arah industri yang 5.0 ataupun dia dipanggil society 5.0. So berbeza cara perniagaan. So manusia pun sudah berbeza, dia punya demand and supply. Okay, so kenapa penting pemilihan kita buku ini? Kita nak baca supaya kita tahu apa ciri-ciri perniagaan pada masa depan, pada masa akan datang, lagi 10 tahun, lagi 20 tahun. Kerana buku ni ditulis pada, kalau tak silap saya, 10 tahun yang lepas. Dan perkara ni sudah berlaku sekarang. So kita dah boleh nampak. So kita tengok what's the point yang akan di-review oleh kita punya reviewers. Okay, so dan juga bagi saya buku ni, perkara yang paling menarik yang dibincangkan adalah the most relevant ways to make money pada masa sekarang ni. Yang cara yang paling relevan untuk kita dapatkan duit adalah pada masa sekarang ni bukan lagi daripada pekerjaan. It's not by employment, but by entrepreneurship. So dengan cara perusahawanan ataupun perniagaan. Okay, so book review kali ni kita di yang akan online bersama-sama kita sebentar lagi adalah daripada pelbagai Gen Y, daripada pelbagai latar belakang. So antaranya kita ada Amirul Izzat, iaitu seorang engineer. So kenapa dia pilih buku ni? Sebab dia nak mendapatkan time and financial freedom untuk spend dengan family dia. Okay, dan kita pun ada juga Sharifah Nadira, seorang HSE executive. Kenapa dia nak baca buku ni? Kerana dia sukakan idea, konsep and about the products. Okay, so dan kita pun ada juga Bayu Ashikin, seorang accountant. Kenapa nak tahu sangat pasal buku ni? Kerana membaca buku ni adalah kerana dia nak cari jalan untuk retirekan parents dia yang tengah bekerja keras dekat kampung. So dia nak parents dia ni berhenti kerja. So dia nak cari jalan. So tu kenapa dia baca buku ni. Dan kita juga ada Najmi Rashdan, iaitu seorang student. Yes, student bukannya baca buku pelajaran je, tapi pun baca buku bisnes. Okay, so kenapa buku ni adalah kerana dia nak mendapatkan a freedom of time and money untuk dia spend dengan family dia, dan untuk dia sendiri dan juga future family dia. Okay, dan juga kita ada Muhammad Iran, iaitu seorang executive officer. So Muhammad Iran ni dia untuk mendapatkan financial and time freedom. Dan juga kita ada Aida Fakira. Okay, so Aida Fakira seorang accountant exec. Okay, so kenapa buku ni? Baginya kerana dia nak retire young and retire rich. Okay, dan juga kita ada Dr. Nurul Amira, seorang dentist. Okay, so
kenapa Dr. Nurul ni memilih buku ni, kerana dia nak mencari untuk mendapatkan time freedom dan juga untuk future family dia. Okay? Dan juga kita pun ada ni Aina Shakira, iaitu seorang dental student daripada Egypt. Okay, daripada student daripada Mesir. So akan online dengan kita sekejap lagi. Okay, so kenapa buku ni? Kerana dia nak tahu macam mana nak mendapatkan extra money sambil-sambil belajar dan juga untuk isi masa-masa terluang dia, masa study. Okay, dan dia juga final year student. Okay, dan kita pun ada juga Iman Nabila. Okay, Iman Nabila ni seorang student dental juga from Egypt, if I'm not mistaken. Okay, so nanti kita tengok dia. Dan kenapa dia memilih buku ni? Sebab nak belajar how to start a business. Okay, so dan juga kita ada last kali Shida, seorang accountant exec, okay, untuk syarikat terkenal kat Malaysia. Okay, so kita tengok mereka-mereka ni review tentang apa yang mereka dapat daripada buku ni. Okay, so enjoy. Assalamualaikum, nama saya Iran. Saya dibawa ke dalam bisnes yang hebat ini oleh sahabat saya Haziq, dibimbing oleh Platinum Direct Coach Farazul dan Sharifah Adila, dipantau oleh Emerald Sharifah Shima dan Said, di bawah naungan GPG Global Premier Group. Saya diberi tugasan untuk memberi sedikit sharing dari sebuah buku yang bernama The Business of the 21st Century yang ditulis oleh seorang pakar kewangan dan bisnes, iaitu Robert Kiyosaki. Di dalam chapter 1 yang bertajuk The Rules Have Changed, maksudnya di sini adalah kita kena ubah mindset kita. Sebabnya there is no such thing as safe job. Dulu kita diajar pergi ke sekolah, belajar rajin-rajin, dapat result bagus, lepas tu kita baru akan dapat pekerjaan yang bagus dan kukuh. Lagi satu, tidak boleh mengharapkan kerajaan ataupun social security untuk masa depan yang kukuh. Jadi bukti yang kita ada dekat sini adalah kenapa bila dah retire at the age of 60 ataupun 65 tu, diorang masih bekerja sebagai guard, bekerja cleaner semua. Itu menunjukkan pekerjaan yang diorang kerja dulu tak menjamin masa depan yang selamat ataupun kukuh. Jadi diorang kena bekerja lagi sekali. Itu yang saya rasa macam dia membuka minda saya kat sini. Dan lagi satu, jangan buat kesilapan yang sama. Macam dulu zaman kita ambil sekarang lah, musim COVID ni, kita dah tahu bila datangnya krisis macam ni, ekonomi akan jatuh, kita akan hilang pekerjaan, bisnes yang biasa-biasa akan, saya cakap, bankrupt semua pun ada. Jadi pada masa yang akan datang, kalau insyaAllah kita punya ni ekonomi akan pulih semula, kita kena do something about it, supaya bila nanti ada krisis berlaku lagi, kita dah well prepared, kita ada backup income, kita ada backup plan. Cakap cara terbaik adalah you have to build a business. Dalam chapter yang ke-15 dia menceritakan on how you can build a business. Tapi sebelum tu dia ada memberi satu cerita tentang dua orang lelaki ini, seorang bernama Jefferson dan seorang lagi bernama Adam. Jefferson ni dia ada duit, ada property. Adam pula dia bekerja biasa dan tak ada banyak property macam si Jefferson ni. Tapi bila diorang berdua meninggal dunia pada tahun yang sama, Adam ada net worth of $100,000 US, tapi Jefferson dia hutang orang $100,000 US. Dari cerita ni kita dapat bezakan bahawa wealth is not equals to money. Kekayaan seseorang tak dapat diukur pada berapa banyak duit yang kita ada sekarang ni, berapa besar kita punya gaji pun. Kalau kita tengok kenapa orang yang menang loteri tu beratus ribu, in the end bankrupt juga. Ataupun kita ambil kisah sekarang ni, bintang pemain bola sepak legenda Ronaldinho, yang kalau kita tengok dulu gaji dia bermilion-milion. Satu minggu punya gaji dia boleh beli sebiji rumah kat Malaysia ni. Tapi sebabkan pengurusan kewangan yang lemah, beliau jatuh bankrupt. Jadi kita kena ambil iktibar daripada kisah-kisah macam ni, kita kena do something about it. Assalamualaikum, nama saya Amira, my senior business partner Najia Adi, my mentor Platinum Direct Abang Zul dan Akak Dila, dan dipantau hebat oleh Emerald Said dan Shima. Okay.
So hari ni saya nak share tentang topik 2 dan 5 dalam buku The Business of 21st Century. Alright, kita mulakan dengan topik 2, that is the silver lining. Yeah. Silver lining means to turn the opportunity, the negative situation into a positive situation. Dan kita dalam masa COVID-19 sekarang, as entrepreneur, kita bersyukur kita ada bisnes yang sangat hebat yang kita boleh share dengan ramai orang tentang this business. Okay, what is about, apa yang dikatakan dengan the silver lining di dalam buku ini adalah, okay, dalam chapter 2 ni, Time Magazine pernah menyediakan 10 soalan kepada Robert Kiyosaki, and salah satu soalan dia adalah, are there opportunities to create new companies in this turbulent economy? Soalan ni disediakan pada tahun 2009, di mana kita tahu dalam tahun 2007 hingga 2008, 2009 adalah tahun di mana ekonomi tak berapa baik. Okay, so dia tanya, adakah peluang, Time Magazine bertanya kepada Robert Kiyosaki, adakah peluang untuk menyediakan, untuk membina company baru dalam keadaan ekonomi sekarang? And Robert Kiyosaki, are you kidding? And dia mengatakan, jawapan dia adalah, this is the best time. When times are bad, it's when the real entrepreneurs emerge. Entrepreneurs don't really care if the market's up or down. They're creating better products and better process. So when somebody says, oh, there's less opportunity now, it's because they're loser. Okay. Apa yang saya boleh concludekan dalam dia punya jawapan ni, okay. Walaupun dalam keadaan ekonomi tak berapa baik, and now kita having COVID-19 di mana semua orang kena stay at home, and kedai-kedai semua, company semua tak buka, tak boleh run the business besar semua tutup, Sephora semua tutup, Walt Disney pun kena buang ramai pekerja. And this is the best time di mana entrepreneur akan menjadi kreatif. Dia kata dalam ekonomi yang tak berapa baik, automatik manusia dia akan jadi kreatif. So dengan entrepreneurship sahaja people will get creative. Why? Because entrepreneur is the free enterprise di mana kita boleh melakukan di mana-mana sahaja. And now our government pun dah release gig economy punya sistem, but then our business dah create the gig economy ni sejak dulu lagi. Since diorang start up the business, diorang dah 10 step further ahead daripada kita punya ekonomi sekarang. So we are in the right business, guys. Okay, Robert Kiyosaki menceritakan dalam buku ni, dia kata kawan dia, seorang ekonomis, Paul Zane Pilzer, dia menceritakan traditional wisdom, nasihat tradisional ni. Kalau zaman dulu pada tahun abad 20, kita disuruh pergi sekolah, okay, dapatkan education yang bagus-bagus, pergi kerja, dapatkan kerja yang bagus-bagus, okay. Tapi pada masa sekarang benda tu and dia kata nasihat tradisional ni, dia kata kalau you do the business you run, the idea of going into business ni, dia kata biasanya berisiko, but then hari ini benda tu completely bertukar, because business is the only way you can survive. Sebab now people, even tak ada COVID-19 pun people susah nak, manusia susah
orang-orang susah nak cari pekerjaan, and now apatah lagi COVID-19, semua tutup, company semua tutup, lagi tak ada pekerjaan langsung, even pekerja pun dibuang. And this is and business is the only way to generate the income. And what kind of business? Of course, dia cerita dalam ni is entrepreneurship lah. Hai, nama saya Najmi. Okay, so saya akan sambung untuk chapter 3. Okay, so chapter 3 adalah pasal where do you live. Okay, buku ni dia cakap dia tak kisah berapa nilai yang orang tu buat, yang penting kita jangan climb the wrong ladder, the wrong wall. Okay, sebab banyak orang yang dapat banyak duit tapi masih dalam kuadran E dan kuadran S. Okay, so how do you make the money you make? Okay, so macam tadi yang saya cakap, ada yang dapat 1 juta, ada yang dapat 25,000 setahun. Tapi apa yang lagi penting daripada jumlah duit tu adalah quality of money dan dari mana yang kita dapat. Okay, so quadrant E, okay, so buku ni ada cerita juga sama macam cash flow quadrant. Okay, tapi ini lagi orang kata bahasa mudah. Okay, so quadrant E, okay, majority manusia dia belajar membesar, okay, apa yang kita dengar daripada budaya kita sendiri, daripada mak ayah kita sendiri, di mana kita kena belajar sungguh-sungguh, and then dapat kerja bagus-bagus, and then happily live ever after. Okay, even sistem pembelajaran kita pun ajar benda yang sama, okay, untuk bekerja dengan orang. Okay, next kita move on to quadrant S. Okay, quadrant S ni di mana majority manusia dia salah sangka. Okay, sebab dia ingat bila dia masuk quadrant S, dia ingat dia dah pecat bos dia. Sebenarnya tak. Okay, dia sebenarnya bukannya pecat bos, tapi dia tukar bos. Okay, siapa bos dia pula? Diri dia lah. Okay, sebab kalau apa-apa jadi kat bisnes, siapa yang akan disalahkan? Diri dia. Okay, so contoh bisnes quadrant S, private practice lawyer ataupun doktor yang buka klinik. Okay, so next, okay, quadrant B. Okay, next is quadrant B lah. Okay, so quadrant B dia berbeza dengan S. Okay, sebab bisnes S, macam mana kita buat pun, kita masih bekerja untuk bisnes. Tapi quadrant B, kita ada sistem. Maksudnya bisnes tu yang akan bekerja untuk kita. So nak yang mana? Nak kita bekerja untuk bisnes atau bisnes bekerja untuk kita? Okay, so kalau contohnya macam Facebook, Instagram, kan, Mark Zuckerberg. Okay, last kali is quadrant I. Okay, orang kata pelaburan. Okay, so pelaburan ni, kalau siapa yang pernah main cash flow, siapa yang suka main Monopoly, okay, game tu dia sama konsep macam tu. Kita beli rumah, kita dapat duit, passive income daripada situ. Okay, so okay, kebanyakan manusia, okay, next point is tukar kerja bukannya tukar kuadran. Okay, kebanyakan orang dia ingat bila dia tukar kerja, dia dah dapat lari daripada masalah. Tapi bertahun lamanya, makin dia kekal kat company tu, dia akan sedar makin banyak sama masalah yang dia hadap dekat company tu. Sebab apa? Sebab dia bukannya tukar kuadran, tapi dia cuma tukar pekerjaan. Okay, itu sahaja daripada saya. Move on to next chapter. Okay, hi. So next chapter 4, which is the topic is your core financial value. Okay, so after kita tahu for quadrant which is E, B, S dan I, so kita kena tahulah apa efek external circumstance dia. Dia merangkumi pada education, training, ekonomi, which is dia juga ada merangkumi your strengths, your weakness, and then your center of interest lah. Kena tahulah apa yang kita betul-betul minat, kan. Okay, basically E for employees, betul. So orang employees ni biasa dia relate dengan security, which is dia akan cari kerja yang safe,
yang secure job, which is ada excellent benefit lah pada dia. Okay, next untuk S pula. S for self-employed, which is dia relate dengan orang yang independent, which is dia akan cari sesuatu benda yang betul dan dia akan buat dengan sendiri. Okay, B pula for business owner. Business owner ni dia dikenali orang yang independent, which is dia akan cari the best people untuk join dia punya team. Dan yang terakhir adalah I adalah investor. So investor ni dia seorang yang financial freedom, sebab dia tahu berapa pulangan modal dia. I mean like what's the return on dia punya investment. Okay, so tu basically untuk 4 quadrant. So if you want to get rich, you are going to have to move. You don't need a new job. You need a new address. Itu kata-kata yang saya ambil lah daripada buku Rich Dad Poor Dad tu. So, apa yang saya boleh simpulkan kat sini in chapter 4, kita kena set kita punya goal, set kita punya schedule and doing the things that you love to do. So, barulah kita enjoy untuk buat dan faham apa tu 4 quadrant tu. Thank you. So untuk chapter the silver lining ni, when we're having bad situation, how we need to turn into positive situation. So the question is, dia kata Robert Kiyosaki kata, when the going gets tough, the tough get going. So they leave 2 question untuk kita. Okay, first, are you willing to be tough? And the second one, get going doing what? The tough get going doing what? Okay, so next kawan kita akan elaborate more lagi dalam chapter yang lain. Okay, dalam chapter 5, tajuk dia The Mindset of an Entrepreneur. Okay, dalam ni dia menceritakan bila dia Robert Kiyosaki enroll dalam traditional business, dia ada mengajar dalam business school. Business school invite Robert Kiyosaki ni untuk menjadi speaker lah depan student ni, and dia kata kebanyakan student tanya macam mana how do I find investor, macam mana kita nak cari pelabur untuk buat bisnes, macam mana kita nak raise capital, macam kita nak dapatkan duit, nak dapatkan untung semua kan. Okay, apa yang menariknya Robert Kiyosaki cakap, you just do it. You do it because you have to do it, and if you don't, you are out of business. Okay, so Robert Kiyosaki ni having a mindset of entrepreneur, dia kata you need to do, you just have to do. Okay, tak payah nak sibuk-sibuk fikir macam mana. Okay, kita dah ada jalan, but then you just have to do it lah. Don't think macam mana sibuk-sibuk macam mana kita nak cari pelabur, macam mana kita nak dapatkan untung. The answer is you just have to do it, dia kata. Okay, and then dia kata lagi, entrepreneur ni make things happen. Dia tak ada tunggu-tunggu. Dia entrepreneur mindset ni dia just buat. Bila kita buat, kita dapat result, dan dia make things happen. Dia buat sesuatu tu sampai jadi. So, what does it takes to be an entrepreneur? Dia kata business is the only external form, but then you have to have the right mindset untuk menjadi seorang entrepreneur. Okay, dia kata and one of the beauty of the business of 21st century is that all the groundwork of the business is already done for you. So apa yang kita perlu buat ialah just do it. Okay, dia kata entrepreneur make things happen, which means you don't get to blame anyone or anything outside yourself. You yourself make things happen. So this is the mindset of entrepreneur. Okay, setakat ini perkongsian daripada saya. Terima kasih.
Hai, Assalamualaikum. Nama saya Amirul Izzat. Pada hari ini saya akan mengulaskan chapter 8 yang bertajuk It's not about income but it's about asset that generating income. Okey, dalam chapter ni Robert Kiyosaki bercakap pasal kuadran B dengan I. Ramai orang yang join kuadran ini akan bertanya berapa income yang diorang boleh dapat jika mereka join dalam kuadran ini. Tapi yang penting bukan berapa income tetapi berapa aset yang dapat dibina untuk generate income. Dalam chapter ni juga Robert Kiyosaki bercakap pasal the truth about house. Okey, saya nak tanyalah. Jika anda seorang pemilik rumah, adakah rumah anda tu adalah aset atau liability? Jika setiap bulan anda terpaksa keluar duit untuk rumah tersebut, contohnya jika ada berlaku kebocoran paip, ada bocor atap, so anda terpaksa keluarkan duit untuk repair rumah, ataupun anda membayar loan rumah tersebut, so itu dah dikira tanggungan, liability. Dia bukanlah dikatakan aset. Jika dia aset, jika anda menyewa rumah tersebut dan anda mendapat income setiap bulan daripada penyewa, so itu barulah dikatakan aset. Tujuan kita membina aset ini sebenarnya untuk kita tak perlu kerja sampai ke hari tua. Dalam real estate, tujuan kita membeli real estate bukannya untuk kita dapat capital gain, tetapi ramai orang salah tanggapan. Contohnya kalau pada hari ini dia beli dengan harga 100k, lepas 2-3 tahun kemudian dia jual pula dengan harga 300k. So itu bukan kita build asset tetapi kita build capital gain sebenarnya. So bagi anda yang employee, anda bekerja, anda pun sebenarnya adalah aset, tapi anda bukan aset pada diri anda sendiri. Anda aset kepada company anda. Sebab anda bekerja, lepas untuk company dapat duit, so company yang akan untung. Dalam last kali dalam chapter ni Robert Kiyosaki bercakap pasal network marketing is not about selling product or gain income, tetapi tujuan network marketing adalah untuk membina aset. So apa yang aset dalam network marketing? Aset dalam network marketing adalah network tu sendiri. So lagi banyak network yang anda dapat ada, lagi besar, lagi berkembang network anda, lagi banyak income yang anda boleh generate. Saya rasa itu saja untuk chapter 8 ini. Sekian, terima kasih. Okay, so kita sambung untuk chapter 7. Okay, My Years in Business. Okay, so penulis buku ni dia kata dia tak pernah dengar business network marketing sampai 1975. Okay, dan dia dah kata dia agree tu banyak point. Dia datang function, lepas tu dia agree tu banyak point, and then dia punya respon macam not my cup of tea lah kan. Dia anggap macam bisnes ni kecil-kecilan, kan, tak besar. And then tak lama lepas tu bisnes spot wallet dia dah berkembang, dah maju. Okay, dan dia seronok lah sebab dapat capai dia punya impian. Tapi makin lama bisnes tu makin jatuh. Dan bila makin jatuh, dia sedar personal success memang memuaskan. Okay, bila kita berjaya dalam bisnes tu memang memuaskan. Tapi nak lebih memuaskan apabila kita bantu orang lain untuk sama-sama sukses. Okay, then what is network marketing? Okay, dia nak tahu lebih lanjut apa tu network marketing kan. Okay, dia ajak jumpa kawan dia, John Fleming. Okay, dia ni orang yang pandai lah. Okay, sebab John Fleming ni memang orang yang pandai dan capai banyak dalam bisnes network marketing. Okay, dan dia ada jugalah bisnes construction yang kata terbaik. Okay,
Then Robert ni berjumpa dengan John Fleming. Dia tanya, kenapa buat business network? Network marketing. Okay. So John Fleming ni dia jawab, okay, kebanyakan orang dia tak boleh nak buat bisnes sama macam dia buat sebab dia orang tak ada banyak duit. Contoh RM50,000 hingga RM100,000, betul tak? Tapi ramai yang nak berjaya. Okay, so network marketing boleh provide benda tu, kan? Okay, so next is dia tanya, dalam buku ni dia ada tulis, okay, what others say about network marketing. Okay, macam John cakap, ianya konsep yang kuat dan berkesan sebab banyak orang yang boleh berjaya dalam masa yang singkat. Okay, now network marketing dikenali ramai pakar dunia dan capai orang yang berbisnes pendapatannya paling cepat berkembang dalam dunia bisnes. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan mengupas chapter 6 yang bertajuk It's Time to Take Control. Okay, dalam buku ni Robert T. Kiyosaki cakap kalau kita nak berjaya, kita kena kontrol sektor cash flow quadrant kita. So kenapa? Dalam buku ni, dalam chapter ni dia cakap kalau hard work will not make you rich. So setelah sekian umum, kita sebenarnya dah diajar daripada kecil lagi, bila kita belajar kerja bersungguh-sungguh kita akan berjaya. Tapi percayakan anda, tapi sememangnya kalau kita nak berjaya, kita kena bersungguh-sungguh. Tapi doing what? Jika anda employee, anda sebenarnya dikontrol oleh majikan anda. Jika anda membuka bisnes sendiri, anda dikontrol oleh market dan ekonomi. Jika bila anda buka bisnes sendiri, anda terlibat dengan banyak kos seperti kos sewa, kos overhead, apa semua, kos untuk membayar pekerja. So cuba teka, akhirnya siapa tak ada gaji? Anda, kan? So untuk macam business owner, macam Bill Gates yang mempunyai Microsoft, Michael Dell yang mempunyai Dell Computer, dan Mark Zuckerberg yang mempunyai Facebook. Kalau kita tengok berapa orang yang boleh jadi macam diorang, kan? Contoh yang lain macam franchise, business owner franchise. Franchise ni sebenarnya dia bagus, dia boleh generate banyak duit, tapi dia mempunyai banyak risiko. Satu, dia kena bayar nak membuka bisnes tu sendiri memerlukan kos yang tinggi, bermakan ratus ribu dan juta hingga berjuta. So selain itu anda kena bayar kos overhead apa semua, kena bayar lagi satu, anda kena bayar kos fee kepada franchise HQ untuk marketing, promosi. Yang lagi teruk, kalau anda tak berjaya dengan franchise anda, anda still kena bayar bulan-bulan untuk fee pada franchise HQ. So actually franchise ni sebenarnya adalah big gamble. So dalam memikir ni, Robert dia macam berfikir, tak ada ke yang bisnes yang ideal, kan? So untuk mengkaji ni, dia telah bergading dengan Donald Trump untuk mengkaji bisnes yang ideal. So setelah sekian lama diorang kaji, diorang jumpa satu bisnes ideal ni yang bernama network marketing. Network marketing ni dia sangat ideal sebab dia fleksibel, dia kos rendah dan dia senang untuk dibuat. So untuk tahu lebih lanjut untuk network marketing ni, chapter selepas ni akan mengupas lebih lanjut tentang network marketing. So secara kesimpulan chapter 6 ni, untuk berjaya kita kena kontrol cash flow quadrant kita bekerja. Sekian, terima kasih.
Hi, okay, this is Farhan. So hari ni aku akan review about chapter 9 of this book. Tajuk untuk chapter 9 ni Real World Business Education. So dalam buku ni dia ada ceritakan tentang 3 jenis education yang ada dalam dunia ni. So first is scholastic education, second is professional education, and the last one is financial education. So tiga ni memang berbeza, and scholastic education ni dia mengajar kita tentang how to read, how to write and how to do math lah. And basically memang kita semua tahu pasal education ni. So the second one is the professional education. Professional education ni is what you are teach to be, macam architect contohlah, macam architecture, lawyer, pilot, doctor and many more lah. So this one, this professional education ni dia mengajar kita on how to work for money, and most of the people yang kat sini are in the ENS punya quadrant. And the last one is the financial education. So dekat sini dia ajar kita on macam mana nak how to make money work for us. So, macam mostly kat sini are the BNI punya quadrant. So selain daripada tu, dia ajar kita on if you want to be a B quadrant punya if you want to be a B quadrant, you need important skills macam the ability to get organized and set up your own agenda. So if you want to be in the B quadrant, you need to manage your time, setting up your own goals, produce a productive action plan, and I think that's all. Okay. I think that's all for this chapter. So I'll see you at chapter 18 after this. Okay, bye. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Hana. So sekarang saya akan continue chapter 10 untuk buku ni. Okay, so the first point yang dibincangkan dalam topik ni adalah success. So success is defined differently by different people. So contohnya dalam dia punya goal is sebulan dia nak dapat 10k. B, dia punya goal nak dapat 100k. Okay, so dua-dua dah achieve apa yang diorang nak. So kiranya both of them dah kira success in their own way, sebab goal diorang berbeza. So back to the concept of success is differently by different people. Itulah maksudnya. So Robert Kiyosaki cakap dalam topik ni, isu dia dekat sini bukan pasal quit the business. It's about you quitting on yourself. Okay, so dalam diri kita ni, kita ada winner dan loser. Okay, so macam mana kita nak tahu winner dan loser kita ni macam mana? So loser ni, dia akan start tanya dekat diri kita. Dia akan macam, boleh ke benda ni? Macam risky je benda ni. So diorang more on safety and security punya side. So kiranya diorang ni risk averse. And for the winner pula, diorang risk taker. So one time ni, loser ni akan nak take over diri kita. So benda ni jadi is influence daripada keadaan sekeliling. So contohnya macam kita punya family and friends, dia akan cakap, you tak payah buat lah business you fokus on your job je. So benda ni dia cakap macam ni sebab diorang tak nak kita challenge diorang untuk buat benda yang lain untuk hidup diorang, to make something different, to make diorang punya life become better, something like that. Okay, so apa kena mengena dengan network marketing pula? So network marketing company ni, mereka akan support the rich person or the winner person inside you. This platform akan start challenge you punya diri untuk buat something different to earn your success. Okay, so when you start challenging yourself, then you will start see your success. Okay, Robert Kiyosaki cakap dalam topik ni is, you don't have freedom until you have financial freedom. Okay, so the last point saya nak share is,
dalam topik ni Robert Kiyosaki ada cerita pasal dia punya downfall of dia punya business. So macam mana susah pun dia akan still stay in B and I quadrant rather than slipping himself to safety and comfort zone of E and S punya quadrant. And also dia cakap kita ni bertuah sebab kita tak payah go through dia punya hardship yang macam dia pernah dicerita dalam topik ni, sebab kita dah ada network marketing punya platform. Okay, so kat sini dia bincangkan pasal kita punya hidup. Okay, macam mana you earn your money, macam mana you build your punya career is how you earn your destiny and also build your legacy. So I think that's it for this topic. Thank you. Hai, Assalamualaikum. Saya Syaifah Nadira. So, I'm continuing with part 2, chapter 11, asset number 3, a circle of friends who share your dreams and values. So, Robert Kiyosaki mentioned here, if you want to create a different economy in your life, you may need to get new friends more than you need to get a new job. Apa maksud tu? So, okay, let's say you have friends in your primary school, secondary school, or even university friends, but even though you know that they love you, but even though they don't mean to, the friends you hang out with right now might be holding you down. Why did I say so? Okay, so back to point number 1. Usually, rich people will network with the rich. Poor network with the other poor people, and middle class range will hang out with the middle class. So that's what Robert T. Kiyosaki emphasized here. So we have to be friends with the rich people to help ourselves to become better and to work smart instead of just working hard. So my second point here is that are the people with whom we spend with dedicated to me to becoming more rich, or are they more interested in me continuing as a hard worker only? So we have to question ourselves. That's my second point. And the third point is you may well experience something similar in network marketing. You may find that there are friends or family members who don't even understand or sympathize with your decision to look into network marketing. So this may sound harsh, but you may have friends tell you that you are nuts, you are a sucker, you are making a huge mistake. You may even lose friends. So I hesitate to write that sentence. Robert T. Kiyosaki finds this very harsh, but this is how it is. The truth hurts. So mind you, this has nothing to do with network marketing itself. What's really going on here is that you are making a seismic shift of your life. So it's like, according to Robert T. Kiyosaki, it's like you changing to a different country. It's like you are moving to a different country. So bila you pindah ke new country, what will you do? You change your culture. You had to cook every day because to get a halal food overseas is not that easy. Or even our non-Muslim friends, there are some people who really need noodles, but there's no noodles in overseas. So that kind of thing that you will have to change your life 180 degree. So there's this quotes which leads to my fourth point here. Network marketing not only provides a great business education, it also provides a whole new world of friends who are going in the same direction as you are and share the same core values as you do. So no man, this famous quote saying, this is an example of the fourth point, whereby no man is an island entire of itself, every man is a piece of continent, a part of the main. So why did he say that? Because it's incredibly related in the interconnected world of today, whereby you can't get rich in isolation. When you are in an island, you can't get rich unless you have a good community of people you hang out with, talk with, work with, and play with. So that's true everywhere in our life. So it's even true since 1623. So what if it's now 2020? Even if you stay in one place
forever, you won't evolve yourself. So there you have it, 4 points. So last, network marketing not only provides a great business, but also education and a whole new world of friends. Friends who are going in the same direction as you are and share the same core values as you do. So, for example, you become friends with doctors, you get to know more about health. You become friends with lawyer, you get to know about laws. And then you become friends with the police officer, you get to know more about enforcement, the tough things going on right now. And things are always interconnected to each other. It's just how we present it and how we bring it together, and that can push us to become smarter in every way of doing. So Robert T. Kiyosaki, he have all friends in all quadrants, but his core friends, the one that he really hang out with, is the one who means the most to him, where is in the B and I quadrants, where B quadrants, as everybody knows, is business owner and I is investor. So those friends he left behind is Xerox, that place where he used to work with. They are still great friends today, but they will always be great friends because they was there for him at the transitional phase of his life. But for him, it was time to move on, and it's time for him to move on and B quadrant to, and he calls us to also move on to be in the B quadrant, and you may want to join a network marketing and begin to meet new friends. So that's all. Bye. Okay, hi. Saya akan continue untuk chapter 12. So, dalam topik ni cakap, the richest people in the world build network. Everyone else look for works. So, kita boleh ambil contoh Mark Zuckerberg, Bill Gates, Steve Jobs. Diorang semua ada big network. Okay? So, network marketing offer millions to people like us, ataupun dia bagi opportunity untuk kita build our own network. Okay, so kita sekarang ni kita nak fokus on B and I punya quadrant. Okay, so franchise is salah satu caranya. Franchise ni bagus sebab dia dah ada sistem. So contoh you pergi McDonald, pernah tak you nampak tempat goreng fries tu sebelah kiri? Tak. Sistem dia kata tempat goreng fries tu semua sebelah kanan. Okay, so and also franchise ni dia dah ada network. So siapa dekat dalam dunia ni tak tahu McDonald, at least as simple as McDonald, semua orang mesti tahu. Okay, tapi nak invest pun kena banyak duit juga. Okay, but dia ada setback dia sebab kita tak own network tu. Network tu bukan kita punya. Okay, on the other hand pula, as a network marketer, we own our own network. Okay, so kat situ kita akan ada financial leverage. So apa tu financial leverage, ataupun macam mana kita nak ada financial leverage ni? So salah satu cara is by duplicating ourselves. So kita nak network kita grow exponentially, bukan numerically. Okay, so konsep dia sama macam kita punya plan. Okay, so macam ni, maksudnya kalau kita share dekat seorang, lepas tu kita share kat seorang, maksudnya dalam team kita dah ada 2 orang. So bila kita share kat seorang, kawan kita pula share dekat lagi seorang, so maksudnya dah ada 4 orang. Kat situ, maksudnya is kita punya network tengah grow exponentially. Okay, sama konsep dia, close ataupun saya boleh kata sama macam dalam topik ni dengan kita punya business plan. Okay, so konsep tu allow kita untuk ada leverage of our time and also our effort. Okay, kat sini dia cakap, dalam topik ni cakap, the real business is not about the product, but the network through which the product travel. So cuba you bayangkan, every day you bangun pagi, ada 1,000 orang network you gosok gigi. So that's the business. Yang tu yang orang tak nampak. So orang nampak macam kita kena sell the product, apa semua, but the real thing of our MO business is actually the marketing plan. Benda tu yang paling orang kata the golden key lah dalam business kita. Okay, so the last point, as a network marketer ni, kita bukan saja kena demo produk tu, but kita also kena communicate
pasal information of the product. Contohnya kita kena share about this testimonial of the product, and also kita kena build our network juga. So I think that's it untuk topik ni. Thank you. Hai semua, Assalamualaikum. Okey, kali ini book review Bayu akan mengupaskan sedikit berkenaan chapter 13 iaitu Educable Fully Scalable Business. Okey, di mana dalam tajuk ni dia mengatakan critical truth about network marketing. Okey, nombor 1 adalah most successful network marketers ni dia sebenarnya dia ada satu perasaan di mana perasaan tu dia seronok nak cerita kat orang. Dia seronok nak share dia punya pengalaman, successful story dan juga dia seronok nak tolong orang. Okey. Okey, berkenaan network marketing ni pula kita bukanlah nak hard selling sangat. Okey, tapi kita lebih nak share information, share good idea, business idea dengan kita punya prospek lah. Okay, so dalam buku ni dia mengatakan bahawa orang yang ada network marketing ni adalah orang yang berjaya di mana bisnes dia boleh duplicate kepada orang lain. Okay, seterusnya, the power of your business is in its scalability. Okay, scalability ni dia bermaksud capacity di mana boleh bertukar dalam bentuk size ataupun scale yang scalable yang berpotensi untuk membesarkan bisnes. And today kalau kita ada network marketing, kita tak perlulah nak menjadi adept public speakers. Okay, sebenarnya dalam business network marketing ni kita tak perlulah nak jadi terlampau perfect sangat. Okay, sebenarnya dalam bisnes ni kita kena ada satu business tools. Business tools ni di mana kita bagi dia dengan CD, kita bagi baca buku, kita sharing dengan dia dan juga bahan-bahan yang lain lah yang berkenaan dengan network marketing. Okay, daripada cara tu nanti dalam sedikit demi sedikit bisnes kita akan berkembang sebesar mana yang kita nak. Okay, topik yang kedua yang Bayu ingin kupaskan adalah chapter 14 di mana tajuk dia adalah Incomparable Leadership Skill. Okay, mula-mula sekali adalah leadership is about developing and helping people to reach their full potential. Okay, seterusnya, leadership is the force that make it all come together and build a great business. Okay, antara leadership yang kita nak adalah leadership yang mempunyai skill di mana di dalam B quadrant. B quadrant ni bermaksud adalah business owner. Business owner yang kita nak yang berbeza daripada management skill yang lain. Okay, management skill yang lain tu dia lebih kepada E and S quadrant. E and S quadrant ni bermaksud E adalah employee, S adalah self-employed di mana dua-dua quadrant ni berada di dalam active income. Okay, buku ni pun dia ada mengatakan bahawa manager are not a leaders and leaders are also not a manager. Selain itu, buku ni juga dia mengatakan leadership ni kita kena ada 4 jenis skill. Iaitu skill yang pertama adalah mind, body, emotional and spirit. And finally, to be a great leader, you have to set a boundaries, monitor the behavior of your staff, and take action when necessary. Dan penulis memberitahu there are 4 steps to do to get the financial freedom, untuk dapat kebebasan kewangan. Yang pertama adalah build the business. Yang kedua, reinvest your business. Yang ketiga, invest in real estate. Yang keempat, let your asset buy the luxuries. Yang pertama adalah kita kena membina business. Membina business ni seperti kanak-kanak. Kanak-kanak mengambil masa untuk membesar. Sama juga dengan business. Robert Kiyosaki sendiri punya bisnes mengambil 5 tahun untuk dibina. Jadi kalau kita yang baru buka, baru setahun, baru 2 tahun, waktu tak menjadi, jangan komplain. Kita kena, kenapa tak jadi? Ni nombor 2 je.
iaitu reinvest. Kita invest semula dalam bisnes. Ramai yang tersilap langkah kat sini. Bila dapat saja income dari bisnes tu, mereka membeli barang-barang yang tak patut, membeli kemewahan terus, beli kereta mahal, rumah baru, pakaian mahal. Itu salah. Kita sepatutnya kena invest dalam ilmu. Sebagai saya, kita kena invest in knowledge supaya kita dapat tahu macam mana kita nak mengembangkan bisnes supaya dia selamat dan kukuh pada jangka masa yang panjang. Yang ketiga adalah invest in real estate. Rumah, renovate sikit, jual pada harga yang tinggi. Itu one time income je. Dan penulis tak galakkan untuk membuat begitu, tapi better buat beli rumah, kita sewa pada orang supaya dapat passive income. Dapat satu aset lagi kat situ. Barulah boleh pergi ke nombor 4, iaitu beli kemewahan dengan aset. Dah ada banyak duit, dah ada kebebasan masa, barulah kita perlahan-perlahan upgrade kita punya kehidupan untuk membeli yang kehendak kita, macam kemewahan ni. Boleh rumuskan di sini adalah there is no such thing as safe job. Kita kena buat bisnes. Yang kedua, jangan buat kesilapan yang sama sekarang ni. Kalau kita tengah susah, kita kena do something about it supaya pada krisis yang akan datang, harap-harap tak adalah, tapi kalau ada, kita dah ada backup plan. Yang ketiga adalah kita jangan nak blame orang. Apa-apa yang berlaku kat diri kita ni, jangan blame orang. Blame diri sendiri. Cari cara untuk ubah kehidupan sendiri. Yang keempat, kita kena ingat kekayaan seseorang tu tak boleh diukur pada seseorang tu punya berapa banyak duit dia ada, berapa besar gaji dia. Tak. Dan seterusnya, kita kena ambil iktibar dari kisah Ronaldinho ni lah. Walaupun kita dah million pun income kita kena pandai mengurus kewangan, sebab untuk dapatkan masa depan yang kukuh dan selamat, kita kena take control pada sumber kewangan kita. Kita pandai manage. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan penulis memberitahu there are 4 steps to do to get the financial freedom, untuk dapat kebebasan kewangan. Okay, Assalamualaikum and hi. My name is Aina. So hari ni saya nak review bab 16 which is big dreams and the capacity to live them. So apa yang menarik dalam bab ni adalah dia cerita yang one of the most valuable things dalam network marketing company ni adalah dia tak stress on importance of having dream je. Dia tak nak kita ni ada dream je. Dia nak kita live in those dreams. And dia nak kita ni dream big. Tapi tak salah pun sebenarnya untuk ada small dreams. Tapi cuba yang kalau kita ada small dream, we just get a small life lah. And orang kata, kau ni nak dream besar-besar, kau mampu ke? Kau mampu ke nak dapat benda tu? So instead of kita cakap, kita tak boleh, apa kata kita tukar kepada, macam mana? How can I afford that? Macam mana kita nak bagi mampu? So bila kita cakap macam tu, brain kita akan proses lah, brain kita akan cari jalan. Macam mana kau nak mampu, macam mana. Daripada kau cakap kita tak mampu, brain kita akan stop lah. Oh, kau memang tak mampu. So, macam tu je lah. Tamat. Stop macam tu. So, semua orang ada dream, betul tak? Semua orang ada dream. Tapi tak semua impikan benda yang sama. Contohnya macam, ada orang ni, dia impikan nak rumah yang besar. Nak ada banglo, rumah ada swimming pool. Ada orang ni, dia nak kereta besar. Dia nak ada kereta Mustang. Ada orang ni, dia nak travel around the world. So, semua orang ada dream masing-masing. Tapi macam mana dia nak capai dream dia orang tu? So, dalam buku ni dia cerita pasal 5 jenis dreamer. So, jenis yang pertama adalah those who dreams in the past. Dia just hidup dalam kehidupan dia. Dia bangga dengan pencapaian dia yang dulu. And dia tak fikir langsung pasal future dia. Tu orang yang pertama. Jenis yang pertama. So, jenis yang keduanya, dia hanya dream only small dreams. Dia tak ada confident pun untuk dream big. So, orang yang macam ni, selalunya dia tak capai pun impian diorang. Dia susah untuk capai impian diorang. So, bila once diorang dah capai, diorang akan rasa macam tak ada benda dah yang diorang nak capai dalam dunia ni. And susah, orang macam ni susah. Sebab mindset dia dah macam, aku kat sini je. Dia memang nak small je. So, orang macam ni dangerous. Yang ketiga adalah those who achieve a dream and then live bored. So, orang yang macam ni, dia dah dapat dah impian dia. Tapi lama dia bosan. Bosan dengan apa yang dia dah dapat. Yang keempat adalah those who dream big dreams tapi dia tak ada plan macam mana dia nak achieve dreams tu. So they end up with nothing. Tu yang nombor 4. So orang yang macam ni,
dia tend to achieve a lot. Tapi dia nak buat seorang. Dia tak nak ada bantuan daripada orang. So orang macam ni susah lah. Dia kena ada, apa yang dia kena buat adalah dia kena keep on dreaming big. Dia kena buat plan and dia kena cari team untuk tolong dia orang. Sebab dia dah ada dream, cuma dia tak ada plan. And last kali adalah those who dream big, achieve those dreams and go on to dream even bigger. So kita nak yang macam ni. Dia dah ada dream besar and dia dah capai impian dia orang tu. And they go on to dream even bigger dreams. Tu nombor yang nombor 5 lah, jenis yang kelima. So kita nak orang macam ni, kita nak positif macam ni. So inilah yang saya dapat daripada bab ni. Itu je daripada saya. Bye-bye. Okay. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Aida Fakira. Saya akan explain dengan lebih lanjut tentang buku ni untuk topik 17 dan 19. Okay. Untuk topik 17, dia cakap why a business, this is 21st century, a business where women excel. Unik kan? Dia macam a business untuk women. One of the best thing lah. Okay. Okay, dalam topik ni dia mengatakan ada few points kenapa perempuan perlu buat this business. Okay. So yang pertama statistik mengatakan perempuan hidup 7 ke 10 tahun lebih lama daripada lelaki. And then next one dia kata because dia boleh avoid, point yang kedua adalah avoiding dependency. Maksudnya dependency kita mungkin terhadap parents, mungkin terhadap husband, mungkin terhadap anak. So sebagai seorang perempuan, bila kita ada income, kita boleh have control in our life. Alright. And yang ketiga adalah no glass ceiling. Kalau macam kita perasan adalah in corporate ladder, kita ada certain position. Tak, perempuan mungkin ada certain company tak boleh nak capai lebih tinggi. Tapi in this business, you are actually boleh. You can go up to any level you want. It's achievable. It's not impossible. Alright. And then yang keempat adalah no limits of income. Di mana you boleh target berapa you nak untuk bulan ni. Untuk tahun ni nak berapa, bonus, tahun depan you nak berapa, tahun lagi satu berapa. And then yang kelima adalah increase self-esteem. Bila kita increase self-esteem, kita punya life akan jadi lebih happier. Bila self-esteem ni macam it's more to, macam you ada confidence level yang lebih tinggi. Lepas tu you punya mindset, knowledge pun you lebih improve. You know, in this business is very unique. And then yang keenam, yang terakhir adalah you have control time in your life. Okay, bila you buat this business, katakanlah you contohnya kalau suri rumah, you memang boleh control your time sebab it's actually you boleh jaga you punya kids, boleh masak apa semua, you boleh manage your time and at the same time you boleh slot in time untuk you bekerja. Because everything is online, okay? Especially in 21st business, everything memang sangat mudah. Semua di hujung jari, okay? Okay, yang untuk topik yang ke-19 ni adalah dia cakap what it takes for you to do this business. Alright, ada few very good points kat sini. Yang pertama, you tak perlu terlalu pandai. You tak perlu belajar tinggi sangat. You don't need to have an MBA pun. You don't need to have to be a great sales. Tak perlu tahu langsung pasal sales pun. It's okay. Yang ketiga adalah you don't need to quit your job. You boleh buat part time je. Malam mungkin you boleh slot in 1-2 jam untuk you buat kerja network marketing ni, right? Yang keempat adalah you don't need to be rich. Sebab dia punya modal tu sangat reasonable. Okay, yang penting dia sangat-sangat reasonable. Okay, yang kelima adalah you tak perlu nak jadi genius in negotiation. Kalau you jenis orang yang tak pandai convince orang, it's okay. You still can do the business. You want to know why? Nanti kita boleh follow up balik dengan siapa yang bagi you. Hi, Farhan again. So, kita akan sambung dekat chapter 18 pula. So, chapter 18 ni, tajuk dia is Choose Wisely. So, dia menceritakan on how to choose the good network marketing punya company. So, most of us akan fikir pasal get income or money yang kita dapat daripada tu, and product is high quality and stuff like that, but actually those two are not the top priority of kita pilih the good company lah. So actually kita kena tanya about ourselves on the company
is this company is going to help me learn to become a master network builder or just another salesman. So we need to, kita kena ada aspek untuk pilih right company lah untuk kita how do you say, kita join. So aspek-aspek dia is kita kena tahu who's running the ship. Kiranya macam kita, Richard Devos and his sons. So kita kena tahu background orang and berapa lama dah diorang dah experience on this industry. So macam kita punya, I think it's about, I'm not sure, about 60 plus, 60 years plus, I'm not sure, but I tak remember juga. But then it's quite long lah, and then takkanlah kita nak masuk on orang yang company yang baru establish and tak ada background and pengalaman apa-apa lagi kan. So tu je sebab dia suruh pilih choose wisely tu. So the second aspect is does the company offer a proven plan of action? So maksudnya kat sini macam does this company ada action yang untuk ajar kita untuk jadi lagi sukses ataupun macam mana. Macam kita ada BES, Next Level, MUS, Training Center, Audio and macam-macam lagi lah. So that is the other aspect. So and satu lagi, does the company have a strong, high quality and highly marketable product line that you can be passionate about? So most of the company yang kita join ni semua, kita tak pernah nampak pun dia advertise dekat TV or billboard semua, sebab diorang jimatkan cost dia on marketing tu on kita. So kita yang marketingkan benda tu, so that bila kita marketingkan benda tu, kita yang excited bila cerita kat orang, and after kita excited tu, orang lain pun excited juga. So bila orang lain pun excited, dia akan tertanya-tanya, what kind of business is this? So and then most probably they can join. So we don't know. So I think that is all for this chapter, and that is all from me. Bye. Ni, right? And then it takes being honest with yourself. First thing first, in anything you do, you must know your why. Kenapa you buat business ni? So you have to be honest. I want to do this business because I need this. I need to achieve this by this. Macam tu. Okay, and then it takes the right attitude. So bila you have a good attitude, believe me, you boleh go far in anything in your life. Especially in network marketing, because everything kita adalah dengan orang, tu tak? Doesn't matter, sebab kita akan meet new friends, kita kena meet new people, okay, for this business to grow. And ada tiga points yang penting di mana you akan tahu tentang this business. Yang pertama, it takes a real growth. Dia bukan a business di mana walaupun dia adalah modal dia rendah, tapi dia taklah menyebabkan bila hari ni kita masuk, esok kita kaya. Tak. Business takes a real growth means that dia perlukan organisasi you besar. Semakin besar you punya organisasi, semakin banyak you punya income. Nampak tak? So when it takes a real growth, it will takes time. Okay, it will takes time sebab because kalau dalam real organisation traditional kat luar, kalau kita tengok business owner dia ada 500 kan, 500 employees. Tapi in network marketing kita perlu 500 orang independent representative kita panggil.
Macam tu. So it takes time. And then yang last but not least, bila kita it takes time, you at least need to have 5-year plan. 5-year plan lah. Macam mana, this year berapa, next year berapa. And then last but not least, you need to unlearn. Ada certain things you need to unlearn. I believe dekat sini yang tengok ni, ada certain of you guys yang memang corporate punya background. You memang ada certain degrees, certain position. So, you dah lama bekerja, you know what is done right. Tahu tak? Tapi bila in network marketing, most of the things is different tau cara dia buat. So, certain things you need to unlearn. You kena keluarkan, learn masuk yang baru. Tahu tak? Unlearn, learn yang baru. Macam tu. So, that's how you excel. And lastly, it all comes down to action. So, actions, you buat actions and insyaAllah your business will grow. So, that's all from me. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya akan bentangkan tentang chapter 20 iaitu Living the Life. Dalam buku ni pencerita menceritakan tentang apa yang dia dapat dalam kehidupan dia. Macam mana kita nak menguruskan keuangan dia. Keuangan dan pendapatan kita. Dia ada cerita tentang dulu dia pernah buat satu investment. Dan mula harga investment tu mencanak naik. Lepas tu dah naik tu ramai beli. Bila dah ramai beli, tiba-tiba setahun lepas tu investment yang dia masuk menurun harga dengan mendadak. So tak berbaloi. So sebelum harga tu turun lagi, dia pun jualkanlah apa yang dia jual balik investment dia. So kat sini dia nak cakap bukannya dengan investment saja kita boleh jadi menambah pendapatan, tetapi kita kena ada ilmu macam mana kita nak menambah pendapatan, ataupun dia panggil kat sini financial intelligence ataupun kecerdikan dalam ilmu dalam pengurusan kewangan. And then dia bagi tahu ada 4 cara macam mana kita nak tambahkan pendapatan. First, pertama sekali kita kena tahu bagaimana nak menambah pendapatan kita, iaitu dengan mempunyai ilmu. Kedua, kita kena tahu macam mana kita nak lindungi duit kita. Dia bagi contoh, sebab duit kita akan mudah hilang dengan cara kita membelanjakan, ataupun dengan lebih cara mudah adalah kerajaan dengan membayar cukai kepada kerajaan. Tapi dalam Islam, cukai ataupun namanya zakat ada sangat digalakkan. Sebabnya kalau kita memberi cukai setiap bulan, insya-Allah rezeki kita makin bertambah, pendapatan kita pun insya-Allah makin bertambah. Ketiga, kita kena tahu macam mana kita nak bajet kita punya spending ataupun pendapatan bulanan kita. Kita kena tahu kita kena ada simpanan, dan kita bajet simpanan dan bajetkan berapa jumlah perbelanjaan kita setiap bulan. Keempat, kita kena tahu macam mana duit yang kita dah simpan tu kita nak tambahkan lagi, bukannya hanya semata investment, tapi dengan cara lain juga. Okay, akhir sekali penulis nak cakap kita bukan nak bina social networking semata untuk menambah pendapatan ataupun memberi kita duit, tetapi supaya kita ada skill dan kita tahu pengurusan keuangan, supaya di masa akan datang kita dapat hidup dengan selesa tanpa perlu risau apa-apa. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Okay, so my last topic for this book, which is the business of 21st century. So, I really respect for network marketing is the genuine equal opportunity business, which is the adalah business yang sangat adil pada semua orang. So, bila kita dalam buku ni dia bagi tahu dia dah lebih kenal dalam 60 billion people, which is pelbagai background
level of education, what the gender and so on. Okay, this business is the democratic web building. Apa tu democratic web building? Okay, democratic web building tu adalah sistem yang adil. Dia mendatangkan hasil keuntungan dan berkongsi kekayaan pada semua orang. Maksudnya bukanlah dia dapat lepas tu dia simpan seorang. Tak, dia berkongsi kekayaan ni pada orang lain juga. Siapa orang tu? Orang tu adalah orang yang mempunyai tujuan, kesungguhan dan perseverance. Bukannya orang saya saja nak buat bisnes. Okay. So sistem ni dia tak kira berapa banyak yang you buat duit pada hari ni, you gender apa, you cantik ke, you handsome ke, tak. Okay. Tapi berapa banyak yang you nak dapat, berapa banyak yang you nak rubah dan berapa banyak you nak belajar. Inilah bisnesnya. Okay, so networking marketing is a revolution from form of business, which is for the first time dalam sejarah. It is now possible for anyone and everyone to share in the wealth that until now. Maksudnya bisnes ni dia terbuka pada semua orang. Tak kisah you miskin ke, kaya ke, you CEO ke, hatta you adalah orang bawahan saja, dia tak kira. SOS, you nak belajar. Okay. So, I think this is the perfect business for people who like helping people, who like to helping other people. Maksudnya, dia suka nak tolong orang. So, I think this is a perfect business lah. Alright. Okay. So, yang kedua, this is an economic foundation for peace. Today, many network marketing companies are spreading Hai. So, kali ni kita akan kali ni kita akan okay, alright. So, kita pun dah tengok review from the book. Okay, so sekarang kali ni kita akan sebulan ni kalau kita tengok kalau kita nak okay, alright. So, kita pun dah tengok review from the book. Okay, so sekarang kali ni kita akan sebulan ni kalau kita tengok kalau kita nak okay, alright. So, kita pun dah tengok review from the book. Okay, so sekarang kali ni kita akan sebulan ni kalau kita tengok kalau kita nak okay, alright. So, kita pun dah tengok review from the book. Okay, so sekarang kali ni kita akan sebulan ni kalau kita tengok kalau kita nak okay, alright. So, kita pun dah tengok
Okay, alright. So kita pun dah tengok review from the book. Okay, so sekarang ni kesimpulan dia kalau kita tengok kalau kita nak apa yang kita dapat adalah kalau kita nak decide untuk memulakan sesuatu bisnes itu ataupun kita nak dapatkan income tu, kita perlulah ikut apa benda yang buku ni cakap. Kita perlu ikut ciri-ciri yang ditetapkan. Okay, alright. So supaya kita kalau nak tengok kita next time review from buat the book. decision Okay, tu so kita tak silap. So sekarang ni So, kita tak rugi. kesimpulan dia kalau kita tengok Sebab kalau kita nak apa yang kita dapat lah kita nak kalau cari kita nak the best decide way yang untuk boleh, memulakan sustain sesuatu kita bisnes punya itu dapat ataupun kita nak dapatkan income tu, kita perlulah katakanlah ikut let's apa say benda yang dia buku tak ni nak cakap. juga, Kita perlu ikut ciri-ciri yang tengok apa idea dalam buku ni. So it's okay. ditetapkan. Alright. So kita kalau nak tengok kita next review from the decision tu, so kita tak silap. So sekarang ni kesimpulan dia kalau kita tengok kalau kita nak apa yang kita dapat lah kalau kita nak decide untuk memulakan sesuatu bisnes itu ataupun kita nak dapatkan income tu, kita perlulah ikut apa benda yang buku ni cakap. untuk educate dan juga buat decision yang bagus, yang sepatutnya. Okay, so itu apa yang diceritakan dalam buku yang tadi itulah. Okay, so sekarang ni saya akan promote so apa next kita punya book review session, which is next week, hari yang sama, waktu yang sama, dan tempat yang sama di sini juga, pukul 11 hari Ahad. So kita akan bincang tentang buku ni, 5 Love Language. Kita akan review buku next book, 5 Love Language, yang mana kita akan belajar bahasa-bahasa cinta untuk setiap orang berbeza-beza. So know your how to know your language and your orang di sekeliling you. So kita stay tune, tunggu dan join us next week. Okay, thank you.